wonderforce.com. اینا برادران خونده صنعت فروشی. سال چنده اکا؟ سال چنده؟ 2012. برادران خونده. با فیلم بنزین یا؟ بخورش در تراس هاش میخوره شهر دنو. دیگه چیگار میذاره هاش میشوی. خیاط درون شبینیم بگه. اینا برادران ختم بینید. ناتوری ماشین پاچکای ماشین واگن. فقط هم داکومنتش میکنی. میگه که پاکتو کندگی نیستن اینا برادران. ختم بینید اینا. ماشاءالله. کاروبکا اتومات. اینا کانسنر همه. این زجیان گشتگیه که بینیم چند کیلومتر گشتگیه. این چند کیلومتر گشتگیه که؟ چند کیلومتر گشتگیه؟ 125,000 هم خارجی را گشتگیه. در این سال وابشه گشتگی نیست. اینا برادران. موتور چند که؟ 2 نمره تو چند نکه؟ 938 840548 اینا برادران ختم بینید زنگ زنید با انشالله ارزان میکنند نرخش 105,000. السلام علیکم و رحمت الله برادران و خواهران عزیز خوش آمدید به کانال تاجیک خرید و فروش. حتما در این کانال پادپیسات کنید و هم زنگولچه میبره زنگولچه را بزنید. در این ویدیو کلاس رو فراموش نکنید. کسانی که خانه فروشی، زمین فروشی، ماشین فروشی و غیره ها دارند حتما در رقم های ما در واتساپ رامون کنند. ما به پول رکلام میکنیم به پول. حتما ویدیو را پادلیت کنید. اینا برادران خانه فروشی سالش 2013 موتور چند اکا؟ 2 موتورش 2 ماشین خوبه در حالت به همه خوب قرار دارد. برادران درونش اما قانون خوبیدش کرد. داکومنتاش چند قیگم دگه که؟ داکومنتاش نو کردگی هم داکومنتاش شیر بچه هم اینود ممکنه. برادران کاروبکا اتومات کانسنر هم دوره هم آتاکون فقط همش قانون قوله هست. نرخش چند اکا؟ 95,000 با ارزان میشه. نمره تو چند اکا؟ 985 76 55 75 برادران حتما زنگ زنید با ارزان میکنه. اینا برادران مرسدس فروشی مرسدس کمپینسر چندم سال اکا؟ 2002 اینا برادران بریم خیلی درون شد. اینا کچی چی گفته در درونش اما موتور چند اکا؟ 2 کاروبکا اتومات نه برادران 228 947 کیلومتر گشتگی ای. این درونش همش نرخش چند اکا؟ 45,000 با سودا میشه. اینا برادران نمره تلفن کسانی که خریدار باشه حتما زنگ زنید با انشالله ارزان میکند. اینا ختم بینید برادران مرسدس خوبه. اینا ماشین فروشی خونده چندم سال اکا؟
2013 моторш чия? یک شش 1.6 ая. Документош чанд қайга мудагиян? 1 сол наврӯз кардиян документ нав пурӣ кардиян. Хай биёяд даронша бинем ку даронша чӣ гафа. О мошоалло ина бародарон худо. ин коробка автомат. Кондиционерам доштааст. салонаш чистия ина. Нархи чанд ака? 80,000 бо иншалло арзон мешавад. Номро чандан? 907 07 75 35 55. Ина бародарон ҳатман занг занед бо арзон мекунад бародар. ина бародарон хондаи фурӯшӣ. رنگش سفید سالش 2007 موتورش چند اکا؟ 1.6 راستماشکا کردیه تمام دکومنت ولی ندارد نمبر ندارد коробка автомат коробкаш автомат даст ҳамаи чиз дора кондиционер ғайра 143,000 гаштагия 143,317 километр гаштагия ина мош ҳамаи чизаш ина бародарон худтон бинед нархи чанд ака 65,000 бо арзон мешавад иншалло номро ту чанд ака 886 88 08 08 ина бародарон хай ҳатман занг занед бо иншаалло арзон мекунад мошини фурӯши хачибек солиш чанд ака 94 будааст газ бензин инжектор ина ҳамаш ҳамон хорида нархиш 22,000 бо савдош мекунад ака мумкинай бародарон кондиционерам доштааст коробка механик 465,807 километр будааст ина бародарон ина бародарон опели фурӯшӣ Opel Duty 1.6 простой мотор. опели дути 1.6 мотораш простой будааст Гуфта 1 сол ҳуҷҷату 1 сол. 1 солга ҳуҷҷатош мондагӣ дастанд соли чандумай 96. 96 ина бародарон худтон бинед хай берун шадиде биёяд даронша тамошо кунем ина бародарон коробка механик кондиционер дора ака кондиционер дора Кондиционер печка кор мекунад? Кондиционер надорад. печгаш кор мекунад кондиционер кор намекунад ина бародарон даронша бинед номро чандан ака номро чандан 900 900 65 93 00 ина бародарон ҳатман занг занед бо иншалло арзон мекунад нархи чандай 25 мега савдо мекунад. 25 мега бо савдо мекунад ина номроша худтон бинед бо ина хачибеги фурӯшӣ бо 95 сол ака 95 сол будааст
Durunu şamı gibi. коробкаш механик бародарон ҳамаш 351602 километр будааст. номро чандан ака? номро чандан? 986 886 88 26 00. Ина бародарон ҳатман занг занед. Ина бародарон некси фурӯшӣ. Чандум сол ака? 94 сол. Болуно ҳама чотка. Газа бензина чи? Газ бензин ҳар. Ина бародарон мотораш аккумулятораш нав будааст. Документош чанд қилган? Як мой октябр охирша, не 2 моҳ, 10 моҳ дигар. Боли 10 моҳ дигар умдааст. Документора. Загинес, пусидагӣ нест. Ягон ҷош пусидагӣ набудааст. Ина хай друм шаҳ бинем. Ҳама чизаи Ина бародарон ҳама чизо ай худаш будааст. Ина салонаш ҳама чиста. Ҳама тоурия мерава. муйка накадай то. Консонер надора? Не, консонер кандаги мехра консонер. Дора ва кандаги паст. Фақат 173. фақат ядияташа мемонӣ. О, ина бародарон. Коробка механик. Нархи чанд ака? 15 бегем, бо савдо мешавад. 15 бо савдо мешавад. Номро чандан? 93 93 319 319 00 00 91. 91. Бародарон ҳатман занг занед. Мотор чандай? Як шаши простоя. Як 6 простоя. Ина Toyota фурӯшӣ бародарон. Toyota Mazda. Чандум сол ака? 96 96 сол будааст ина бародарон. Я друм шабинем дар даронаш чия ина. Коробка автомат даст. Ина даронаш ҳама чисти. Мотораш чанд ака? 2. Мотораш 2 будааст. Ина бародарон номро яън бародар ина. Нархи чанд ака? 22 та бо савдо меша иншаалло. Ина бародарон 22 та бо савдо мекунам.